né avocat depuis 2014. Donc, ni Mali avocat denmisɛnninw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ fana ye. Parce que ni donna o kɔnɔna la association mun tɔgɔ ko AJAM n'o ye association des jeunes avocats du Mali. Au bureau fɛn na n ye o mɔgɔ dɔ ye, bureau exécutif mɔgɔ dɔ ye n'o ye secrétaire aux relations avec le conseil de l'ordre, n'o y'an ka conseil de l'ordre mɔgɔ min bɛ sira tagama kɛ an ka jeune avocats ni an ka avocat kɔrɔbaw yɛrɛ, an ka tɔnba yɛrɛ bureau ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ne y'o ye. Avocat ye fɛn de ye, fɛn mun a ka ɲi, fɛn ɲuman dɔn, mais fɛn gɛlɛmanba fana dɔn. Baara don, baara ɲuman dɔn parce que an ka baara tɛ kɛla an yɛrɛ ye, an bɛ baara kɛ fasodenw de ye, an bɛ baara kɛ hadamadenw de tout court parce que an tɛ an ka defanta dan tɛ, lafasali dan tɛ, ou bien senkɔrɔmadonni dan tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye. A bɛ se ka kɛ dunan bɛna Mali la ou bien Mali kɔ kan yɛrɛ, o ka mago bɛ jɔ an na, an bɛ se ka taa a lafasa jamana kɔ kan komi i n'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ. A gɛlɛya yɔrɔ ye min ye, baara in faamuyabaliya, o y'a gɛlɛya yɔrɔba dɔ ye parce que an ka jamana kɔnɔ halisa mɔgɔw hakili la fɔlɔ ko avocat tali ye setigiya de ye, ni wari b'i bolo i bɛ avocat ta, mais an selen dɔ yɔrɔ min na bi, diɲɛ selen dɔ yɔrɔ min ma, an bɛ bila, diɲɛ bɛɛ bilalen dɔ ɲɔgɔn ma bi bi in na situation dɔw bɛ yen olu kiri tigɛli ka gɛlɛ an ka kirisow la ni avocat sen t'a la. Bon n bɛ misaliya fɔlɔ mun ta dɔrɔn pour que mɔgɔw ka faamuya, mɔgɔ mun ka baara ye journalisiya ye, est ce que n'o ka kiri bɛ tribunal la, ale bɛ se k'a ka journalisiya baara bila tuma bɛɛ ko ka taa tribunal ka rendez-vous la wa? O ka gɛlɛn dɔɔni parce que kiri dɔw kuntagala ka jan komi i n'a fɔ dɔw kuntagala ka surun. Bon ni avocat tɛ o journaliste bolo, yala tuma bɛɛ ale ka wele ka taa tribunal la, dossier ka bila a ka renvoyer, n'an b'a fɔ ko k'a renvoyer, dossier ka bila don caman na, a b'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la, mɔgɔ mun ka baara yɛrɛ tɛ kiri ye, n'o kɛrila dɔrɔn soit a b'a commencer k'a fɔ est ce que nanbara tɛ nin ko la, mais nanbara ko tɛ o, parce que e ni mun bɛ ɲɔgɔn na ni avocat b'o bolo sisan, avocat tɛ fan kelen fɛ o, ale ka baara tɛ tribunal kelen na. Bon n'a sɔrɔ ale ka baara fila ou bien saba bɛnnen don e ka kiri dɔw ma, avocat t'e bolo, ale bɛ ci de bila k'a fɔ ko juge ka dossier bila don wɛrɛ la. Bon ni e m'o faamuya, e hakili la ko nanbara de bɛ ka don a la. Donc nin ye yɔrɔ de ye wajibi la, avocat ta maliyɛn bɛɛ ka kan ni avocat tali ye, citoyen bɛɛ ka kan ni avocat ta ye, a bɛ dépend i ka faamuyali cogo de la. Sinon an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kɔni, diɲɛ in selen don yɔrɔ min ma bi, mɔgɔ bɛɛ mago bɛ avocat la. Non seulement ni i ka temps m'a to i k'a ta parce que n ka ci ka sa, n tɛ se k'a ci bɛɛ kɛ, n'o m'i bila k'a kɛ, question dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ɲɛfɔli juge ɲɛfɛ ni avocat tɛ ka sariya kisɛ ninnu ta k'a labɔ, e ka kuma simple tɛ fɛ ɲɛ o la. N'o ye aw ka métier in yɛrɛ ye, aw ka journalisiya in baara yɛrɛ kɔnɔna la, ni ala k'an kisi ni kungo ser'i ma i ka baara kɔnɔna, i ka journalisiya kɔnɔna la, ni avocat t'i bolo ko ka taa i ka jo sariya ɲini juge ɲɛfɛ, i kɛlen ka t'i jɔ ten dɔrɔn, a ka gɛlɛn dɔɔni parce que journalisiya tɛ baara ye, baara min ye baara nɔgɔn ye, baara nɔgɔn tɛ, baara lankolon fana tɛ. Avocat ye surunadonbaga de ye, an tɛ kiri tɛgɛ la dɛ, il faut que mɔgɔw ka o différence faamuya parce que bi bi in na u bɛ k'an ni jugew ɲagami ɲɔgɔn na k'an bɛɛ ye kelen ye. C'est vrai an bɛ ye du kelen mɔgɔ ye, duden kelen, mais ni jamu kelen banna i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ prénom bɛ bɛɛ la o. An ka baara ye lafasali de ye, jugew ka baara ye kiritigɛ ye. Donc an tɛ an ka baara, an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais baara fɛngɛ bolow tɛ kelen ye. Dankarili min bɛ kɛla musow la u farikolo la an'u ka hakili la n'o ye psychologie ye, n'i ko ko ka définition d'a la, an ka Maliba in kɔnɔ yan halisa sariya kisɛ ma ta kɛrɛnkɛrɛnya la k'a ɲɛsin fɛn in ma, n'o ye a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko violence basée sur les arts ou bien violence faite aux femmes. Halisa an bɛ
o kɔlɔlɔ kɔnɔna la parce que sariya kisɛ ma ta kɛrɛnkɛrɛnya la k'a ɲɛsin o fɛn ninnu ma minnu bɛ waleya minnu bɛ yen minnu kan ka kɔn ni diɲɛ sariya sunba dɔw y'a kɔn déjà mali yɛrɛ jɛna n'o ye an y'o sariya sunba ninnu fɛnw ta n'o ye convention ninnu ye olu ratifiyelen don an fɛ mais hali sisan problème bɛ yen parce que an ma loi ta spécifiquement a domaine na k'a fɔ bon ni sariya kisɛ in de kan ka kuma a fɛn dankarili la jo sariya ninnu kan o problème kɔni bɛ yen mais n bɛ se ka n base fɛn minnu kan o ye d'abord an b'a fɔ min ma protocole de Maputo o ye convention ye union africaine ka domaine kɔnɔna la farafinna jamana bɛɛ jɛra ka convention dɔ ta a mɛnna dɔɔnin mali y'a ratifié 2005 o convention o protocole de Maputo kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔna kalan kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musow ka josariya place ka bɔ a kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ donc kuma kelen don fɛn ninnu k'a kɔnɔna la a bɛɛ préciselen don a kɔnɔ mais hali sisan problème kelen mun bɛ yen ani convention wɛrɛw bɛ yen n'o ye Nations Unies ta ye diɲɛ sariya tɔnba o fɛn bɛ yen bon an ka jamana ye an bɛ jamana wɛrɛ mun ta sariya kisɛw ta la k'a ladege n'o ye Faransi ye Faransi bɛ Union européenne de kɔnɔ o Union européenne fana ye convention dɔ ta o convention kɔnɔna la o fɛn kɛra 2014 o de kumalen dɔn fɛn in kan kosɛbɛ k'a préciser sinon an ka jamana kɔnɔ violence mun bɛ sariya mun b'a an bolo n'an bɛ baara kɛ n'a ye sisan o ye code pénal de ye code pénal bɛ kuma violence de kan donc o bɛ muso concerné komi i n'a fɔ a bɛ cɛ concerné donc a préciselen tɛ an ka sariya kɔnɔna la k'a fɔ nin waleya in ani nin waleya in ni nin waleya in minnu bɛ ta la k'a ɲɛsin muso ma parce que a ka musoya dɔrɔn kama o sariya t'an bolo fɔlɔ mais an ka code pénal kɔnɔna la n'o y'an ka nominally sariya kisɛ sun ye an kɔni o kɔnɔna la violence kɔni b'a kɔnɔna la ka mɔgɔ a dabɔ kama ka mɔgɔ jogin ou bien ka jogini ye cogoya ka ca i bɛ mɔgɔ jogin a farikolo la i bɛ se k'a jogin a hakili fana la n'o ye violence morale ye donc olu fɛnw bɛ yen bon gɛlɛya in kɔni an yɛrɛ y'a jateminɛ gɛlɛya mun b'a la o ye an ka autorités courage ko de dɔn an b'a fɔ min ma un manque de courage de la part des autorités parce que mɔgɔ minnu ye ɲɛmɔgɔ ninnu olu de kan ka wuli k'i jɔ ka courage ta u bolo fila la ka baara in tɔ lase parce que projet de loi dɔ fana bɛ yen sariya dɔ proposera k'a fɔ ko domaine in kan n'o ye musow ka josariya fanfɛla ye musow ka josariya labatoli ani ka u kisi nin kɔlɔlɔ ninnu ma ou bien ni kɔlɔlɔ kɛr'u la u kan ka a tigi kan ka ɲangi cogo di sariya kisɛ dɔ fɛnkɛr'u la n'a ye a bɛ fɔ o ma ko projet de loi o projet de loi bɛ yen depuis 2017 fo sisan maga ma k'a la a ma voté a ma adopté parce que problème ye min ye n y'a fɔ cogo min an ka jamana in jamana kɔrɔba dɔn mais laadala jamana fana dɔn an ka laadaw ka ca laada ye tagabolo caman ye mais o kɔnɔna la an yɛrɛ ka laada minnu bɛ yen n'o y'an ka siyaw ni fɛngɛw ye maninkaw n'u ka laada marakaw n'u ta fulaw n'u ta bon o bɔlen kɔfɛ o ye diinɛ yɛrɛ laada bɛ yen ne kɔni anw ka faamuyali la o laadaw de kɛlen don ka an ka ɲɛmɔgɔw siran parce que olu ka fanga olu ka influence ka bon an ka fanga kan fo k'a dama tɛmɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan hali mankan minnu bɛ ka wuli dugu kɔnɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la donc depuis 2009 n bɛ misaliya wɛrɛ d'aw ma tuguni sariya mun taara furu fanfɛla kan ni dentigiya ni den marali ni furu fanfɛla ninnu sariya mun taara o kan n'an b'a fɔ a ma ko code des personnes et de la famille o sariya o projet de loi fɔlɔ mun déposera bɛɛ y'a ye mali kɔnɔ ATT ka temps na diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛtigiw wulila ka jigin dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini u ye an ka muso ɲɛmɔgɔ caman dɔgɔya kɔnɔna la aw yɛrɛ b'o kalama parce que kuma in sera fo assemblée kɔnɔna la u ye dɔgɔyama kɛ
musokuntigi dɔw la k'a fɔ u ye n tɛ se ka segin o nɛni fɛn ninnu kan mais bɛɛ y'a ye fo diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ kasɛti bɔ a kan pour que k'an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw nɛni mɔgɔkɔrɔbaw ni mɔgɔ kalannenw k'u nɛni k'u dɔgɔya kosɛbɛ kasɛti la donc o ɲɔgɔnnaw de dɔn an ka ɲɛmɔgɔw bɛ siran olu de ɲɛ pour que ka nin loi façon ninnu ta mais an kɔni bolo an selen don niveau mun na bi parce que diɲɛ bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn ma déjà n kumana protocole de Maputo kan Mali sen b'o la a y'a bolonɔ bila a la k'a fɔ a bɛ jɛ n'a ye ou bien a jɛna n'a ye k'a fɔ sariya in ka labato an ka jamana kɔnɔ bon ni jɛna n'a ye ka ban k'a fɔ a bɛ kɛ wajibi la a tɔlase ye mun ye an b'a fɔ mun ma k'a fɔ décret d'application mun bɛ se ka wolosɛbɛn di halisa sariyakisɛ in ma o décret d'application ma ta o la protocole de Maputo halisa n'i bɛ juge ɲɛfɛ an ka baara kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ a sariyakisɛ dɔw ta ko k'a yira juge la dɔrɔn donc a t'i lamɛn parce que décret d'application tɛ yen o ye kelen filanan n ye projet de loi in mun fana fɔ n'o ma voté an bɛ problème caman kɔnɔ a si tɛ se ka ɲɛnabɔ an dun bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la diinɛ ko o an ka laada ko bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ waleya minnu bɛ ta la k'a ɲɛsin an balakaw ma bi in na parce que jamana bɛ ka yɛlɛma hadamadenw jiko bɛ ka yɛlɛma de ka taa i bɛ ka kuma fɛn mun i ye ɲininkali kɛ fɛn mun kan nin ye n'o ye mɔgɔw b'a fɔ ko BVG violence basée sur le genre fɛn minnu bɛ waleya jugu minnu bɛ ɲɛsinna musolakaw ma an balakaw ma ko parce que u ye muso ye musoya dɔrɔn kama parce que o de don karisa i ye muso ye wajibi la an bɛ nin waleya in ta ka ɲɛsin ma donc tant que an ma courage ta ka wuli k'an jɔ ka sariya in adopter an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ an tɛ ban bon violence n y'a fɔ cogo min an ka sariya mun b'an bolo n'o ye code pénal ye violence mun définilen don a kɔnɔ cɛ a bɛ cɛ concerné a bɛ muso concerné mais i bɛ ka ɲininkali kɛ question mun kan nin ye n'i ye yɔrɔ wɛrɛ sariyaw ta n kumana sariya sunba minnu kan nin ye n'o ye diɲɛ tɔnba ninnu ka olu ka sariya ye n'i ye jateminɛ kɛ fɛn in ɲɛsinnen don musow dɔrɔn de ma parce que a tɛ kɛla cɛ la ka caya aw yɛrɛ b'a dɔn an ka Mali kɔnɔ c'est très rare i k'a mɛn k'a fɔ ko muso ye nin kɛ cɛ la a bɛ se ka kɛ keleya fanfɛla ninnu na olu bɛ kɛ mais musow de ta ka ca ka tɛmɛ cɛw ta kan n'i y'a kɛmɛ sarada i bɛ taa sɔrɔ musow ta ye fo 90 kɔ la i bɛ taa sɔrɔ cɛw violence min bɛ kɛla cɛw la a man ca parce que cɛ de ye du marala ye violence in ɲɛsinnen don an balakaw ma an dɔgɔmusow an kɔrɔmusow an'an denmusow fɛn in ɲɛsinnen don olu de ma catégorisation dilen don a kan mais toujours n b'a préciser an ka code pénal kɔni tɛ parce que sariya t'an bolo sariyakisɛ t'an bolo halisa n'o ye code ye mun b'a préciser k'a fɔ ko ka kuma nin waleya jugu ninnu minnu bɛ ɲɛsin an balakaw ma halisa o sariya t'an bolo mais n'i ye a sariyaw ta fan wɛrɛ fɛ n'o ye protocole de Maputo ani convention européenne mun fɛnkɛra 2014 n'i y'o fɛnw kɔnɔna lajɛ i bɛ taa sɔrɔ catégorisation dilen don a la i n'a fɔ waleya minnu bɛ taa baarakɛdaw la k'a ɲɛsin musow ma k'a yir'i la dɔrɔn i ye muso ye donc i man kan tɛ ni nin ye o fɛnw bɛ baarakɛyɔrɔw la a bɛ sugu kɔnɔnaw la a bɛ hali an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ du kɔnɔnaw i bɛ taa sɔrɔ muso du kɔnɔna la musow bilalen dɔn ran filanan de la donc fɛn fɛn bɛ yen ni an yɛrɛ ɲɛ b'a la hali politiki ko ninnu na ni kɔsan natɛ an mago tɛ an balakaw la fɛngɛ la toujours musow bilalen dɔn kɔfɛ alors que musow ka ca ni cɛw ye violence a catégorie ka ca parce que an b'a fɔ mun ma violence physique o bɛ yen mun ye ka dankari hadamaden farikolo la o bɛ yen violence psychologique fana bɛ yen n bɛ se ka détail dɔɔni di aw ma o la n'o ye violence physique ye par exemple violence physique ye mun ye ka tɛgɛ ci mɔgɔ tulokɔrɔ o ka ca an ka duw kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ menace fana bɛ yen muru ka muru ta i kan ma ou bien ka marifa jɔ i la ko n'i ye nin kɛ n b'i faga ou bien k'a ci a la yɛrɛ olu ye violence physique ye ani ka muso
da sɔgɔ muso da la k'i ban ka da sɔgɔ a da la dɔrɔn ka to so kɔnɔ ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ k'a maralen to so kɔnɔ o ye violence physique dɔ ye a tɛ bɔ k'a jagoya k'a digi k'a ɲɔnti ka bila so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la olu ye violence physique ye ou bien ka muso abandonné ka a ye k'a to yen sira kan yɔrɔ dɔ la sisan k'a lajigi k'a bɔ i kun mobili kɔnɔna la ka taa n'i yɛrɛ ye parce que e ye laɲini mun k'a fɛ a ma diɲɛ n'a ye donc i b'i débarrasser ka bɔ a la o bɛ ye violence physique dɔ ye donc n'o bɔra yen violence wɛrɛw bɛ yen an b'a fɔ mun ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la violence sexuelle n'o ye cɛnimusoya fanfɛla ye o violencew fana bɛ détaillé cogo min i n'a fɔ ka jɛɲɔgɔnya ɲini muso fɛ diyagoya la o ye violence sexuelle dɔ ye ou bien ka waleya dɔw ta cɛnimusoya sira fɛ k'a diyagoya muso kan an b'a fɔ min ma imposer des pratiques sexuelles non désirées a ka laɲini tɛ mun ye diyagoya k'a k'a la donc o fana ye violence sexuelle dɔ ye filanan i ni mɔgɔ wɛrɛw ka cɛ groupe ka jɛ muso la sisan k'a fɔ k'u bɛ dilan ɲin'a fɛ diyagoya la o fana ye violence sexuelle dɔ ye ou bien ka to ka aw bɛ hakɛ to ka maga musoya la a ma jɛ n'a ye diyagoya n'o a bɛ fɔ o ma tubabukan na attouchement donc olu bɛɛ violence sexuelle dɔ ye ou bien k'a fɔ a ye n bɛ fɛ ka jɛ fɛ kuma minnu man di muso tulo la minnu b'a maloya fo k'a dama tɛmɛ ka to k'o kumakanw fɔ a tulo kɔrɔ a diyara ye a ma diya ye e kɔni b'a fɔ a ye donc o fana ye violence sexuelle dɔ ye ou bien ka vidéo image dɔw yira muso la cɛnimusoya fanfɛla la k'a yira la diyagoya hali n'a filɛli man d'a ye o fana bɛ ye violence sexuelle ye ou bien ka tugu muso kɔ bɔlɔn fɛ muso yɛrɛ sirannen dɔn a b'a dɔn cɔ nin tigi b'ale nɔfɛ n'a kunna la dɔrɔn a bɛ bin a kan o fana ye violence sexuelle dɔ de ye donc n'o bɔra yen dankarili muso ka musoya fana la a bɛ fɔ dɔ wɛrɛ ma ko violence verbale c'est-à-dire ka kumakan na ou bien waleya dɔw la k'a yira muso la i ye nin de ye n bɛ nin k'i la i n'a fɔ nɛnini n'o ye insulte ye ou bien injure ninnu ka kuma fɔ a ma kuma mun tɛ fɔ hadamaden ma mun bɛ dankari kɛ mɔgɔ ka dignité la i ka danbe la donc a bɛ fɔ olu ma violence verbale n'o fana bɔra yen violence wɛrɛ bɛ yen dankarili n'o ye dankarili ye dankarili wɛrɛ bɛ yen muso ka musoya la n'an b'a fɔ mun ma violence psychologique c'est-à-dire maga tɛ kɛ muso farikolo la a tɛ nɛnina mais waleya de bɛ k'a la mun bɛ a hakili tiɲɛ a bɛ jouer a ka hakili kan fo saya parce que n'a tigi ye miiri a la yɔrɔ o yɔrɔ olu a bɛ kɛ komi i n'a fɔ a kɛra a la o yɔrɔ de la donc a bɛ fɔ o ma violence psychologique i n'a fɔ sisan ka muso ka bagadenw ma ni olu ka ca furu de kɔnɔna la sisan ka bagaden ma muso yɛrɛ b'a dɔn den y'ale nikun de ye bɛɛ kɔni b'o dɔn ka bagadenw ma sisan ka denw bugɔ ɲa modèle dɔ kɛ pour que muso tɛ se ka kuma olu dusukasi modèle dɔw bɛ yen ka na olu ta ka ɲɛsin musow ma fɛn na ou bien ka den ta ka taa n'a yɔrɔ la par exemple i ni muso hali n'aw ma bɛn ni kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan e ka muso den ta ka bɔ a kɔrɔ ka taa n'a ye balima dɔ fɛ dugu wɛrɛ la muso ka laɲini i ma muso ka avis ɲini foyi o ye fana ye violence psychologique dɔ ye parce que muso jigi y'a den de ye muso nikun de ye den ye donc ni e ye den ta ko parce que i ni muso man di ou bien diminen don a kɔrɔ bi e y'a den ta ka taa di balimamuso dɔ ma ou bien i tanti dɔ ma yɔrɔ dɔ la est ce que o ka kan hakili la donc olu ye violence de ye a bɛ fɔ minnu ma a bɛ muso miiri janya fo ka dama tɛmɛ a bɛ jouer a ka hakili kan ou bien ka muso lagosi lagosili waleya dɔw bɛ yen k'a kɛ komi i n'a fɔ nafa foyi t'a la i kɔni bɛ yan hali n ka bagan maralen ka fisa n'i ye donc olu si man ɲi muso ma ou bien ka muso bila kɛrɛfɛ mettre à l'écart une femme i muso de dɔn mais i mago foyi t'a la k'a kɛ somasiri ye dɔrɔn i miiri bɛ furu sariya ma fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛɛ to yen k'a bila kɛrɛfɛ donc olu si man ɲi ou bien k'i ban ka kuma fɛ olu bɛɛ ye violence psychologique de ye parce que an b'a fɔ an ka furu sariyaw la aw ka communiquer furu ɲɔgɔnmaw ka communiquer aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni cɛ ye kuma tigɛ i ni muso cɛ
e de y'a furu ka na n'a ye ka du kɔnɔ n'i ye kuma tigɛ a la o ye mun de ye sisan a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ datugu a da la donc olu fɛngɛw de bɛ yen n'o bɔra yen violence wɛrɛw bɛ yen n'o ye dankarili ye muso ka musoya la an b'a fɔ min ma violence économique a ka sɔrɔ sira muso kan ka sɔrɔ kɛ sira minnu fɛ ka dankari kɛ olu fana la i n'a fɔ k'i ban muso ka baarako ma muso kalannen don sisan ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ a parents ye fɛn bɛɛ kɛ k'a ka école ko labɛn ka tɔpɔtɔ f'a tilala kalan na ka diplôme sɔrɔ e nan'o furu bon ni o ko k'a bɛ baara o baara ɲini e b'i sen da o kan ko parce que e de ye furucɛ o ye violence économique de ye i bɛ k'i sen da a ka nafa sira kan ou bien muso ko k'a bɛ feere kɛ i ko k'a tɛ feere kɛ o bɛ ye violence économique ye parce que e bolo a man kan tɛ ni sɔrɔ ye an b'a fɔ o ma o ye hasidiya yɛrɛ de ye donc o ye violence économique yɔrɔ dɔ ye ou bien muso ka sɔrɔ ka tiɲɛ bolo sɔrɔ kɛlen muso fɛ k'a ta k'a don i ni diɲɛ fɛ i m'a ɲin'a fɛ foyi foyi muso ka ni diɲɛ ma ɲin'a la i n'a fɔ tubabukan na dépenser les ressources sans accord muso fa n'a ba ye fɛn dɔw ta k'a d'a ma sisan furu a kana e ka furuso kɔnɔna la a t'a de dɔn ni e y'olu ta k'a k'i sago ye i ma muso ka avis ɲin'a la a ka diɲɛ ma ɲin'a kɔnɔna la a bɛ f'o ma ko violence économique parce que i bɛ k'a ka sɔrɔ de tiɲɛ bolo o ye fana ye ɲɛngoya dɔ ye donc o détail de tun bɛ yan n tun bɛ se ka mun d'i ma o point kan tant que hali n'i furumuso dɔn tant que a ma diɲɛ n'a ye viol de don an b'a fɔ ko viol yɛrɛ de don n'i jɛnna n'i ye muso diyagoya ka diya fɛ k'i furumuso de don a ma diɲɛ n'a ye bɛɛ yɛrɛ b'o dɔn hali diinɛtigiw yɛrɛ b'o dɔn ka muso diyagoya ka diya parce que excusez-moi du terme i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ lahalaya dɔw la muso man kɛnɛ a banabagatɔ dalen dɔn bana bɛɛ tɛ se ka fɔ ou bien bana bɛɛ ma se k'a fɔ n bɛ n da yɛrɛ 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 n tɛ se ka baara kɛ mais ni muso ka fari man d'a la wajibi la i kɔni kan k'a ka dignité i kan k'a ka danbe respecter a kɛra cogo o cogo i kɔni furumuso de don ka dilan ɲini muso fɛ k'a sɔrɔ a ma diɲɛ n'a ye violence dɔrɔn tɛ dɛ viol yɛrɛ de don mais an ka sariya kisɛ kɔnɔna la halisa an ma don olu ma don an ka kiriko tagabolo sariya kisɛw la unité d'enquête bɛ yen n'an b'a f'u ma plainte bɛ taa don an ka fanga bonda minnu na n'o ye commissariat ni gendarmerie ni mairie ye ni nin fɛn modèle kɛra mɔgɔw bɛ boli ka taa ɲɛsin olu de ma n'i ma se k'o kɛ yɛrɛ i bɛ plainte déposer procureur fɛ n'a ka di ye plainte i b'a sɛbɛn ou bien i bɛ taa f'a ye k'a fɔ nin kɛra nin kɛra nin kɛra donc wajibi la o la u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa analyse ni fɛnw kɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ mun kɛra tiɲɛ de don parce que analyse fana tɔgɔ ka ca ni viol de don ou bien violence sexuelle n'olu fɛnw de don olu bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen et puis hali ni jogging de don ka muso bugɔ ni maramafɛn dɔ ye sisan k'a jogi ou bien ka marifa ci a la k'a jogi olu bɛɛ bɛ taa fɛngɛ polisiw gendarmew ani médecins de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ma fili bi kɔni mali la service caman bɛ yen mun sigira sen kan o domaine kɔnɔna la pour que ni nin waleya ninnu taara ka an balaka minnu sɛgɛrɛ olu bɛ se ka satisfaction sɔrɔ cogo min k'u nimisi wasa pour le moment n bɛ mun fɔ aw ye halisa an ka jamana kɔnɔ sariya pɛrɛpɛrɛla tigɛlen t'a kan mun b'a jira k'a fɔ ko ni nin fɛn ninnu kɛra k'a bɛ ɲangini nin de a bɛ ɲangini nin de o fɛn tɛ yen halisa mais n'i ye an ka fɛngɛ ta an ka code kɔnɔna ta n'o ye code pénal ye o kumana fɛn dɔw kan a kɔnɔna la et puis en même temps ministère de la santé lettre circulaire dɔ fɛngɛ en 99 o bɛ musomanin ka nɛgɛkɔrɔsigi de kan pour que ka interdit an ka dɔgɔtɔrɔsow la ni musomanin bangera k'a fɔ ko ka a lasigi nɛgɛkɔrɔ o kɔni o circulaire bɛ yen o taara 1999 ani loi dɔ fana bɛ yen o taara 24 juin 2002 o bɛ bange o sariya bɛ bange de kan donc assemblée nationale o sariya fɛngɛ o fana bɛ
bolokoli fɛngɛ senbo o b'o la ko ka musomanin sigi nɛgɛ kɔrɔ o bɛ yen an ka code pénal fana fɛngɛ mun b'a kɔnɔ o ye coup et blessure de ye coup et blessure volontaire ou bien coup et blessure involontaire ka mɔgɔw jogin ka sɔrɔ i ma dabɔ a kama ou bien k'a dabɔ a kama k'a jogin ka dankara ka hadamadenya la donc olu fɛnw bɛ yen an ka code pénal kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko article an ka sariya kisɛ 207 ani 226 olu fɛnw bɛ kuma o fɛn kan ni ka muso gɛn ka bɔ so kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko répudiation o bɛ violence dɔ de ye olu bɛ condamnelen don an ka code pénal kɔnɔna la ani pédophilie ka si musomanin ma i n'a fɔ musomanin mun yɛrɛ ka musoya ma fɛngɛ fɔlɔ mun ma se ko ye ka taa bin o kan donc a bɛ fɔ o de ma ko pédophilie i n'a fɔ san 13 ɲɔgɔn bɛ a tigi ni musomanin cɛ non seulement a kɛra npogotiginin mun na denmisɛnnin fitinin dɔ mais en même temps mɔgɔ mun y'a kɛ san 13 ɲɔgɔn ou bien san 15 o écart b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ fɔ o de ma ko pédophilie ou bien ka fɛngɛ kɛ ka muso n'a denw ka i ban o la abandon k'u ye ka u to du kɔnɔ dɔrɔn ka i n'a fɔ cɛ ka suteli cɛ ka taa ka muso ni denw to u yɛrɛ ye o bɛɛ kɔnnen don an ka sariya la ani ka wali i n'a fɔ ka muso ta ka taa n'a ye ka tunu n'a ye enlèvement olu fɛn bɛɛ kɔnnen don an ka fɛn kɔnɔna la ani ka taa se viol ni esclavage sexuel ka muso ta ka a kɛ jɔn ye dilanko sira kan k'a k'i sago ye c'est-à-dire a tigi mago mana jɔ a la wagati o wagati a bɛ s'a ma hali ni a man di muso ye donc a bɛ fɔ o de ma ko esclavage sexuel mɔgɔw bɛna i bɛ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bila a la ka wari minɛ donc olu bɛɛ kɔnnen don an ka sariya kɔnɔna la ou bien ka muso ta k'a bila sungurunbaya la prostitution o bɛɛ kɔnnen don an ka sariya kɔnɔna la ani ka kɔnɔ da muso la diyagoya la grossesse forcée olu fɛnw bɛɛ fɛngɛlen don an kun ani n'i y'o bɔ yen an ka sariya wɛrɛ bɛ yen n'o ye code de personnes et de mariage ye o fana kɛlen ka mariage forcé interdit c'est-à-dire ka musomanin di cɛ ma a nikun ma cɛ mun ta a bɛ fɔ o de ma ko mariage forcé ka muso ta k'a di cɛ ma cɛ mun man d'a ye o ye mariage forcé de ye mariage précoce fana bɛ yen i n'a fɔ ka musomanin ta k'a don furu la k'a sɔrɔ a si ma se a bɛ fɔ o de ma ko mariage précoce olu bɛɛ kɔnnen don an ka sariya kɔnɔna la bon a kaso fɛngɛw bɛ yen ni minɛli kɛra a la par exemple den fa den ba ani cɛ olu de bɛ nɔ minɛ ani mère mun ye papier kɛ parce que a fɔra sariya kɔnɔna la musomanin kɔni code de personne kɔnɔna la a si dɔgɔyalen le minimum a kan ka kɛ san 16 ye pour que a ka don furu la fɔlɔ sun 18 de tun don mais sisan a kɛra 16 de ye parce que code de personne ni code de personne et de mariage ka tali wagati la n y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la wagati min na silamɛ tɔnw ni fɛnw wulila ka mankan wuli k'a fɔ ko san 18 ka ca parce que o fana ye réalité dɔ ye an ka jamana kɔnɔ n'i ye npogotiginin bila ko fo san 18 yɔrɔw réalité tɛ kelen ye taabolo dɔw bɛ yen n'i ma kɔnɔ da i den bɛ tiɲɛ k'a d'i ma donc o de la u y'a exiger sariya in ta wagati ko ka na ni musomanin ka furu ye san 16 la i bɛ se k'a daminɛ san 16 la mais n'a ka di i bɛ taa fo san 25 san 25 pour que i ka furu mɔgɔ diyagoyalen t'o la mais a fɔra de mun wajibiyalen don sariya fɛ n'i ma ɲɛ i b'i den di furu la il faut k'a ka san 16 sɔrɔ ni san 16 ma dafa n'i y'a kɛ sariya b'i ɲangi e mère mun fana b'a furu siri sariya olu bɛ considérer comme i n'a fɔ viol de o viol ye o ye kojuguba de y'an ka sariya kɔnɔna la parce que a bɛ fɔ infraction min ma ko crime n'o ye o ni mɔgɔ faga bɛɛ ka kan donc o ka kiiri bɛ taa kɛ cour d'assises de la an ka kiiriso mun bilalen don kɛrɛnkɛrɛnya la kojugukɛw i n'a fɔ mɔgɔ fagalaw ani mɔgɔ mun y'a essayer ka mɔgɔ faga mais a ma se k'a faga ala y'a tigi bɔ a bolo n'o ye tentative d'assassinat ni fɛnw ye viol talen don ka bila o minɛn de kɔnɔ donc
violeur bɛɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ fagala de ni n'a tigi minɛna a kan ka taa ɲangi o kiiriso de ɲɛfɛ n'o ye cour d'assises ye donc o tɛ ko denni ye. Bon weleweleda mun bɛ ne kan k'a bila mɔgɔw ye o ye fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ ne b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka courage ta ɲɔgɔn fɛ parce que jamana tɛ jɔ dɔn kelen c'est vrai gɛlɛya caman bɛ yen parce que ni an ka tabiyaw ta an ka taabolo nu diinɛkow ni an yɛrɛ ka laadakɔrɔw an ka siyaw ka laadakɔrɔw n'i y'olu ta fɛn caman de balaminilen dɔn an ni sariya in wajibiyali cɛ ka sariya in kɛ fɛn ye an bolo ni bɛɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a la cogo min notamment an balakaw o fɛnw de balaminilen don an ni ɲɔgɔn cɛ mais a mɛnna cogo o cogo fɛn in sariya tɛ appliquer bagan kan a bɛ appliquer mɔgɔw de kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an y'an bolonɔ bila fɛn dɔw la diɲɛ tɔnbaw kɔnɔna la a wajibi la an kan k'a tɔ lase donc bamananw ko mɔgɔ man kan tɛ ka ɲina ɲimi ka dɛsɛ a k'u la o ye kelen filanan problème ba fana ye min ye o ye non dénonciation ye parce que hali kɔsa in na an y'a ye quartier dɔw la n tɛna quartier tɔgɔ fɔ viol bɛ kɛ yen impunément olu yɛrɛ bolo viol in tɛ koba ye tuguni yɛrɛ Bamakɔ yan mɔgɔ si tɛ farinya ka taa dénoncer parce que n'i y'a dénoncer n'i tagara la kali fanga la a kɛra mɔgɔ mun yɛrɛ la olu n'i ma kɔnɔ da olu b'i cɛ ka bɔ a la a somɔgɔw b'i cɛ ka bɔ a la cɛmisɛnnin groupe bɛ jɛ sisan ka taa musomanin enlever ka taa ja fɛ jagoya la k'a bila a yɛrɛ ye ten donc ni mun ta ma kɛ bana jugu yɛrɛ ye mankan tɛ bɔ a la bɛɛ sigilen don k'a to yen nin ye nin kɛ nin to yen u kana taa i jogin ou bien u bɛ t'i faga o ye kelen ye filanan an ka fɛn c'est vrai que an b'an yɛrɛ réclamer k'a fɔ an ye nin ye mais nin fɛn ninnu bɛ k'an ka sigida la an bɛ tila au lieu que an ka taa n'a ko ye fanga la ko ɲangili ka ɲɔgɔn kana kɛ pour que hali n'a ko bɛ minnu kɔnɔ sigida la olu kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i b'a ye an bɛ tila ka taa delili de kɛ tuguni k'a fɔ an ye kelen ye an ka nin to tan an ka nin to tan o ko bɛ da ten ka sinɔgɔ mais a kɛra npogotiginin mun na a kɛra furumuso mun na o tigi n'a joli bɛ sa fo kaburu kɔnɔ a dimi tɛ ban parce que n'i miira la jɔnmaya mun don ala ka jɔnmaya dilannen tɛ o an yɛrɛ ka fɛnw de labɛnnen don parce que n fanga bɛ se karisa fanga la dɔrɔn physiquement n b'a k'a la donc foyi tɛ bɔ a la o fɛnw de dɔn il faut que an ka wuli ka jɔ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye ka kɛ mɔgɔ kelen ye an ka nin fɛn in kɛlɛ ka bɔ an ka sigida la parce que tant que an balakaw ni tɔɔrɔlen don tant que ni dusukasi bɛ ka kɛ an balakaw kan an miiri bɛ k'a fɔ ko jamana an faso bɛ lafiya cogo min o lafiya ka gɛlɛn o kuma de tun bɛ ne fɛ k'a lase aw ma.